Welcome to A Day with Miss J. It's been a year since we started Miss J, and it's been a year that I've witnessed my generation. Kumbaga nagtubo na sila because I've seen my 4 grandchildren. That's why I started A Day with Miss J, because I wanted to share to the next generation what's really love is, about the perspective of love in the world views or in the common people, and of course, above all, the perspective of love in God's Word and revelation. Yes, good afternoon, good evening, good morning. Welcome to A Day with Miss J, and welcome Miss Queenie Tan, and of course our beloved Pastora Luningning Lumasag. So welcome to A Day with Miss J. Today we will talk a lot of love and love and love and love. And of course, I would like to introduce yourself. Myself. Okay, sige. I'm Queenie, and I'm daughter ako ni Miss J. I'm the eldest. I am married, and I have 2 sons. And currently, I am the CEO of the farm at Carpenter Hill. So, hindi ko balaan nga ara ko diri, pero ara ko diri. For a reason. For a reason. For a valid reason. Yeah. Sige, it's my pleasure to be here. So it's my privilege to be here for 1 year already. I remember February 6, 2024, when I am part of the launching of A Day with Miss J. So let me introduce myself. I am a pastor's wife, to be specific. I am a mother of 4. I have people around me whom the Lord allowed me to take care with, and a full-time mom, a full-time pastor, and ano pa ba? A full-time wife. A full-time wife. So we are here, no, I believe na this afternoon just to share a topic na alam namin na makaka-relate tayong lahat. No? Siguro kami lang yung representatives ng iba't ibang kababaihan sa Coronadal, sa South Cotabato, o kung saan man aabot ang A Day with Miss J. Yun. So I think this afternoon magidiri sa aton. So this afternoon, when we started, kay kita manggid no, when we started A Day with Miss J, together with our team, no, we focus on the word love. So maybe this is ideal, or this is a best time for us to talk again and again about love, no, perspective of you as a daughter, as a mom already, and as a wife, Ate Queenie, and of course Pastora Luningning. And I'm so excited, no, for this event, because I think this discussion is about love is not just about personal or for our family consumption, but this is for all of us and for the community. Yeah. So that we can be able to share love in our own perspective, and
sa perspective man sang isa ka pastor. Yeah. So let's start, no? Siguro dito kita mag-umpisa sa how did we experience love in the beginning? No? Kay tanan man gid kita nag-umpisa kita sa love, no? May ara kita sang personal balang pag-define sang pagpalangga sa kada isa sa aton. So Ate Queenie, Yeah. how Siguro about ako, you? Ako ang mauna kay siguro ako pinakabata. I believe ang love is sang nagkabuot nako, na-encounter ko siya first and foremost from my parents. Oo, kasi growing up, wala ka man gid sang proper perspective about love. But the first encounter of love is from parents, I believe. And it's very important kasi kung ano to siya nga klase sang love, amo to siya actually ang madala mo growing up. Until siguro such time nga ma-define gid sa imo or sa experience mo kung ano gid ang tuod nga love. Kasi pwede nga tong nakuha ta nga concept sang love, basi hindi to siya ang right nga definition or right perspective about love. So amo to siya ang akon nga perspective as a daughter. So syempre itong naging mom ka na, mag-change naman siya. Siguro ako no, I just wanted to share sang love nga nang na first hand nga na experience mo nga ay palangga gid ako sa akon nga parents, definitely parents gid no, kay pabor, for example ako daw pabor gid ang akon parents sa akon daw, ako daw ang kay ang akon mga siblings mahambal sila nga ay ikaw gid ang pinaka favorite no, paborito. But I've seen the love bala sa family, actually hindi ni siya sa amon lang nga pamilya but sa lang naga-family reunion gani. Dito ko nakita nga lain-lain gid ang perspective sang love on how you secure your ano na nang next generation. Kay sang gagmay kami wala naman si nanay kag tatay ko no. Sang gagmay kami naghambal ang tatay namon nga nang kung magtuon kamo sang inom dito kamo sa balay. Kay bala na nga mahubog ka mo basta dito lang kamo sa balay daw mo sinaba. And it seems like kung may gathering amo man na sa mga tiyo-tiya upod, and it seems so good, protected ka, and dito sila naga-protect. No, it's normal. So I don't know, syempre naga-change. Kumbaga ang course of ng events naga-change man sa life nga ma-discover mo pagid nga ay ano gid bala gid man ang tuod nga love no. Sang na-encounter mo ang abi mo nagka-boyfriend ka tapos nabuntisan ka pagid abi mo amo na tong love kay ay love niya gid ako kay ginasugat dulong niya ko. Amo sina ba. So very hasta nga siguro para sa asubong I mean ako naging asawa, naging nanay, naging lola. So, mas dito kung makita siguro nga, ay, ang first hand mo nga love, tong parents mo lang gid nga amo sina. That's why, I think it's nami nga mabatian, no? Nami nga mabatian sa perspective lang sa isa ka pastora. Nga, ano gid bala ang tuod nga love nga gina-fight naton sa kadamo-damo sang generation, no? Either young and old. And I remember, isa ka wedding diri sa the farm, no? May 72 years old, I think 72 years old and 74 ang lalaki or 75, no? And ang mga empleyado, they are very excited. Tapos naghambal sila nga ginakilig daw ang mga bisita. Because of sa age nila, encounter sila sa amuna nga, they love each other gid daw. So, kung tanawon ko, wow, paano gid man gina-define ang love, no? Ikaw. Paano nga kung mag-72 ka, paano ang feeling nga, in love In na love ka, oo. Diba, kanami sa ating discussion. Yes. So siguro ako dito ka na ma-share sa anong first-hand experience ko sa love. So, my background is, I am a product of a broken family. And I say a broken family, my mom is the mistress. So, kung anak ka sa labas, dira pa lang nga daan nga thought nang hindi mo na gid siya mahambal nga ginpalangga ka sang parents. Kay kumbaga young as you are, ako young as I am,
meron ako dayon conviction nga mali. Mali ang nanay, ang ginhimo sang nanay kag tatay ko. Kay tungod nga hindi sila kasal. And worst, kabit ang akon nga nanay. So I am also like other people that went through sa amo sina nga brokenness ang kinabuhi. So ang first experience ko sang love kay tungod gani nga damo kami mag-utod, siyam kami. Grabe no. Kabit pero siyam. So grabe ba? So I cannot Definitely, imagine. gihambal nga love must love. Productive. Daw mo na bala. So, din ko gid una na batyagan as young as I am ang love is sa akon tiya nga laon nga siya ang nag-alaga sa akon. No, siya ang nag-nurture, siya ang madumduman ko kung paano niya ko ginalagaan, kung ginalagnat ko 4 years old, 3 years old. My memory so sharp nga ma-recall ko tong mga moment nga nang kung sa uma ka bala ginabutangan kasi ng istiwitis gani ang ginabutang diri nimo. Di ba? Oo, lipstick. oo, diri nang kung mag-init ka butangan ka sang amo may sina amo sa na. uma. Oo, daw Okay, si ano ka, daw si tuyang ermitan niya ka kung magsakit ka. But the gesture of you are being taken care of. Tapos of someone pag yun Someone na hindi mo parent. Yeah. Hindi mo siya parent. Do kadugo mo pero ang bata si nanay kag si tatay gid, si daddy, si mommy, si mama, si papa is different. So that's how I started to understand love, no. And sa course sang life, tong hambal bala ni Miss J kagaina nga nagalain ang imo nga definition. Oo. Sang tawag nga pagpalangga. Di kay kulang ako sa pagpalangga sang tatay. So nag-abot ang time sa akon nga life nga na-in love ako. Wow na lang. Abi mo love man to gyapon. Oh, abi ko love man to siya. Tong hambal bala nga ibuhos-buhos mo na ang tanan kay may nagpalangga. May nagpalangga sa imo nga abi mo palangga pero hindi gali no nang later on you have come to sang nagkaroon ka na sang mature understanding of love. Nasang may mature understanding ka na sang pagigugma, naglain man, na-realize mo nga, hala atong in love ka nga gaurus-urus. Hindi gid gali to sang ginatawag nga pagpalangga. Oh, because you had been devalue. Una, gin-devalue ka sang partner mo, nga hindi ka mo kasal, you committed sexual immorality, and at the same time, gin-devalue mo ang self mo, kaya nga nagsugot ka. Oo, nga agin allow mo to, nga kung if really, no, love ang tuod, love is giving value to other person, and love is giving value to yourself as well. Until there was a turning point. No, muna ni siya. Ang turning point abi diri is dira siya nato na experience na tatlo kita I believe nga nang may turning point sa aton kinabuhi kag atong turning point nga to amo man to siya ang gusto naton nga i-share to each one of us. How did we arrive to that proper or shall we say right definition of love? Pero bag-o na, di ba? Mas storyanay kami kadali. Kung ano tong mga abi namon love. Na pwede makarelate ka. Na pwede na makarelate ka. Yan, here we go. Dali na kita sa ano ba tong mga abi naton love, no? Nang abi naton bala since we have a different perspective about love, gin-define naton ang paghigugma para sa aton sang ginhatag sa aton sang aton ginikanan or ginhatag sa aton sang aton nga community kag sa aton nga mga kakilala, the love of our lives, no, in our partners or maybe our spouses. So diri subong naman mag-share kami sa inyo subong if what are those experience that we had na abi naton we supposed to Yeah. we thought that it was love. Of course, mas start kita kay Ate Queen. Ako gid.
siguro going back, I don't know if it's a babae nga thing. Ang babae, abi daw, sacrificial ba? May ang tendency nga mag-compromise, nga ang feeling ko ha sa akong experience, nga may bitas ang mentality nga do ang babae per milugi. Like kung balikan tabi ang mga experiences nga kung may mga saying bala nga kung nabuntis ka ikaw gid ang lugi. That's true. Daan mo na balahaw kay tungod, 'di ba, nang wala ka paging kasal, lugi per mi ang babae. But anyway, magbalik ko sa akong galing nga experience. Siguro ang abi ko nga love is siguro sang nagka-boyfriend ko sang college. Oo. Duwa lang man ang ex ko sang college. But anyway, siguro tong ex ko nga before ako nag-married, that was abi ko love because it was, subong ko na-realize nga grabe siya ka-sacrificial in a way nga nang grabe, damo-damo nga time ang gin-spend mo because you're investing. Investing money, investing time. Because, kung pag-aasal mo as a woman, siguro, nag-desire ka man gid sang someone nga ari na siya amo na gid ding mag-end up ko. Tapos sometimes, may makita ka ba lang nga mali or red flags. Ang babae may tendency siya nga mag-cover up nga hindi okay lang. Kaya ari siya nga mga thoughts na experience ko man even sa iban ko nga friends nga kung di ba may mga barkada ka nga hindi ganito siya para sa imo. Oo. Pero subong ko na realize nga important gali ang circle of friends mo even diri sa mga stages nga medyo ignorante ka pa sa perspective sang love ba. Kay sometimes ang barkada mo mas kilala ka nila or mas ginalantaw nila ang kumbaga ang imong welfare. So magambal sila nga hindi to siya para sa imo. Mga amo na kung kisa hindi mo ba to nun kay tungod feeling mo palangga mo tong tao nga to. Pero nang nag-abot gid bala sa point nga si Lord blessing gid nga kung i-break niyang isa ka relationship kasi may ara gali siyang gina-prepare nga someone better. Yeah. So, to my, siguro sa generation, sa younger generation right now, I feel blessed nga naintindihan ko ang marriage before ko siya ginsudlan. Oo. That's good. Tapos we have this access, we have this community, we are so blessed nga damo gid gali sang guidance nga pwede kung mag-seek lang ta, basta hindi lang ta rebellious. Kay tungod, kung mamati lang ta, kag kung ma-understand ta gid ang love nga ginatawag, hindi gali siya amo na ka shallow, hindi lang siya sa kilig, hindi lang siya sa hatagay regalo. Kumbaga, it's something deeper. It's commitment, lalo na tong kasal ka lalo na tong nagkabata ka man, lalong-dalong gigali ang definition of love. Hindi lang siya gali para sa partner mo just because gaurus-urus ka or ginakilig ka. But love is actually serving others. That's true. Kumbaga, it's more on giving. Hindi siya dito sa receiving, hindi siya dito sa validation of feelings kasi most of the time hindi man gid ma-feel ang aton nga emotions, hindi ka ma-complete nga happy ka all the time, but there is more fulfillment when you do things for other people because you love them. Oo. And may ara sang greater source balahaw kag dito mo na intindihan nga sang nag-submit ka sa covenant of marriage, may ara gali sang mas greater source of love kag mas dapat nga didto kita ga-focus kag hindi sa tao. Kasi may ara nga ginatawag na level of love. I don't know, wala. No, ako no, o level of love ba na kasi ang understanding sang as human as we are, no, about love. Abi mo love na, pero I don't know sa imo pastora may ara ba sina nga although siyempre may turning point gid no ang life. Siguro ako no sa ako nga turning point ko sa life about love.
I think mahambal ko gid nga love, no? Siguro as human as we are, mapil naton nga love naton ang someone, somebody. Kay I think may ara lang gid siguro nga level or tawag nga ginatawag nga love, no? Wala ko na research ha kung ano ng love, pero what I before sa mga love experiences, no, ang partner bisang love is suffering sang love, no? Because you know, abi mo nag-boyfriend ka, tapos tong gina-mention mo nga nag-urus-urus ka, and you give it all, nga ara tanan, da mo sina, until sa time nga syempre, mayo abi ang babae, kag ang lalaki mag-updanay, hindi siya mabuntisan. Pero syempre, kung nabuntisan ka, it's another level of pain actually, lalo na wala ka na plaster, kag hindi mo nakita ang love ni man ko sa to mo ni kung isa nga ako lang isa nagabantay sang bata haw nga wala ko upod mga amo sina the reality of life about love nga ginatawag. So kung isa I believe a lot of us regardless of age may ara kita nga ng questions regarding sang love. Pero kung ako mag-isip, no, sang turning point ko sa love, before sang na-in love ako, nagbata ako sang kay Queenie, no, nagbata ako kay Mia second, I question a lot about love, no. That's why siguro for the longest time nag-desire ako nga gusto ko mag-seek sang love nga nang tutuod gid balada mo sina, no. So sang na-encounter ko ang frustrations sang result sang love nga siguro wala na define maayo, abi mo amo na to. That's the time nga nag-cry out. Maybe nag-seek gid ako nga ng Lord, because hindi gali ang syempre sang nagbata ako damo gatas, no. Hindi man siya amo na ka-abundance pero provided wala naghibi ang bata ko kay wala siya sang panggatas actually o wala kami istaran or something. Pero diri ko nakita nga if we talk about love daw ako sa akon nga age, no, kay mas younger man kamo, diri ko nakita nga wow, kinanglan naton i-reveal, no, i-reveal sa next generation nga atong perspective ko, no, because this is just a story of my life, pero I believe it's a lesson for everyone nga mag-learn gid sang ano gid bala ang tama nga gugma or love nga kinanglan naton bag-o naton sudlan ang mga bagay-bagay, no. So I think amo sina ang turning point ko. Babae and lalaki alike. Wala ni siya ginatawag nga sa babae sa lalaki. And we're talking about babae kag lalaki lang ha. And ang love nga kinanglan naton makita, no, nga picture is ang ideal, ang values ng love nga kinanglan naton ipakita sa aton nga sa mga followers, sa aton mga naga-tune in or makita nila ang aton nga A Day with Miss J. So that sa akon nga age maybe I believe nga this is one of nang ipamana gani kag ipakita sa akon nga mga bata, no, kag sa mga apo, kag sa mga adopted, kag sa mga kabataan sa community that we can be able to discover what really love is. Yeah. Okay. So thank you. So ikaw, Ako naman. Ikaw, I mean, sige. bilang ara ka dito sa stage nga nang wala ka nagdako sa mom mo, your tita took care of you, nang dira ta makita nung ang love hindi siya limited actually sa parents, na there are actually other people nga ginpadala para palanggaon ka or para ma-encounter mo lang gid ang love. But anyway, can you share your turning point? Thank you. Ako naman, no, dito ko siguro mag-start sa ano tong abi ko nga love na. So, since I grew up without a father, wala gid literally. Wala father figure. Kaya ang tiya ako nga nag-alaga sa akon, laon man siya. So, wala gyapon ko sang father. So, that's why my heart is parang may kulang. There is kulang inside me, and I suppose that it can be filled in with a male figure. A male figure. So,
when I get into a relationship, I thought it was love because Saan ang first relationship? 18 years old ako. I was 18 years old when I had my first relationship. Kay may ara ko mantra. Siling ko, pag 18 na, pwede na. Grabe, no? So, amo to siyang mga abi mo, tama. Amo na siya pala. Mga principles in pwede life. na. Oo. Or ang iban, makagraduate na high school. Pwede na. May college na. Oo. So, hindi gid to siya tuod. Wala gitang ginahambal ko. So this is my definition of love before. So, this is love because I get what I'm seeking. Nakuha ko na tong nasatisfy atong akong longing sang figure nga wala ako since I was a child. So I thought it was love. So tungod kay nabatyagan ko siya, kag feeling ko satisfied ako, the next thing I do is I give my all. So wala na ko sang kumbaga, wala na reservation kasi this is love. Maybe kasi some people are doing the same because they are being satisfied in that area nga ginalong niya, and then wala na siya reservation, no? Nang kumbaga, this is it. Para bang like Ate Queenie, no? Kay love ko siya, no? So ang definition sang love sa akon before is because I am satisfied, nakuha ko tong ginapangita ko, then I am in love. Abi mo lang. Abi ko lang. Amo ning nami diri sa talk, no. Kita mo sang may makarelate sa aton, no. Sometimes you say nga, ay pastor na siya, ang life niya perfect. Pero hindi. All of us, no, may ginagyan gid kita. But the best thing about our stories is how it was turned into something new, beautiful, wonderful. Kag amo na siya ang na-discover naton kung ano gid tong genuine nga love. And that love is not a feeling. Okay? That kind of love is not something that you are satisfied of, or shall you say, ginhatag ko na. So that's love. I give it. That's Can be love. satisfied by human. Yeah, human, or may ginarigalo sa akon nga amo sini ka mahal. Love niya gid ko. Love na gid ako. Okay. Gitagaan niya ko flowers. Yeah, Love niya gid ako. Ako na siya. Or even sa mga couple, when we are satisfied with our life, no? Activity naton bala nga mga mag-asawa. 'Di ba pag masiling nga, amo na satisfied nako, I am love. It's not even that. Hindi gid na amo siya because love is a person. Wow, that's the very wonderful thing about it. Okay? Love is a person. Love is someone nga hindi mo siya na name, or hindi mo siya na abi mo feeling, abi mo event, abi naton material nga butang, but no, love is a person. When the Bible says love is God and God is love, and that love came to this world, died on the cross, paid the penalty of our sins, and whoever receives Him will be satisfied with that kind of love, and that love is Jesus. I believe amo na siya ang nag-shake sang Amo na understanding natin. Amo na ng next Amo na nga ng next. aton nga istoryahan. Ang tuod na nga love. Oo. Hindi nang tong abi ko. Abi ko. Abi naton, no? Amo Hindi na na to. Yes. So, Let's go. let's go. Oo, Sige. so- Love. Ano gid bala ang tuod-tuod nga love, no? Because ako personally, I have a lot of frustrations about love, no? That's why I just want to define love in such a way nga maintindihan gid sang next generation. Actually, this is not about me anymore. So sang gi-mention ka ina ni Pastor Luningning, this is not love, that this is not from human people around us, from the community or from our family or friends, or even for our husband or for our friends, no, for our children or for our kung sino man ang aton nga ka-engage, no. And this is love that atong mga ginakanan lang din naton nga isik, no, sang
aton nga life. And ako personally, I really discovered this love, no, because of those challenges in life, trials, pain, no. Atong mga frustrations, bala nga, ang questions mo about love, sino bala ang makasabat sang love nga kinanglan naton ma-answeran gidayon in our own feelings and in our own understanding. And I really praise God, no, and diri ko makita nga sang na-encounter ko si Jesus Christ as my personal Lord and Savior, and I discover sang iya nga commandments nga love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and love other people or love thy neighbors is very, very powerful and very, very purposeful nga love, because kung tan-awon ko sila ko, Lord, wala gali isang nabilin sa akon. Wala gali isang nabilin sa tao sa palibot. And people around us, hindi gali mapunan ang ginapangita naton nga love sa kalibutan nga ni. So, this time, amo nang gusto naton nga i-discuss, i-discover pagid, ano gid na siya. No? Sige, ate. Siguro ang na-observe ko sa generation, syempre mas bata man ko sa inyo. Sa generation ko and the younger ones, we look for love in the wrong places because we actually have that longing in our hearts nga to be loved and to love. We are designed like that. Nang nagalong, wala kita nga masatisfy kita, but paano? I think amo nang pinaka-question. Kagdiin na siya. Paano gid bala? Yeah. Paano gid bala? Kay sino na naton siya makita, no? So, I think siguro question, no, same thing nga kinanglan kita mag-discuss gid sang love nga ni, and I believe it's perfect, no, for our event today. Kay hindi ni naton makita nga ay love gid ako ni Miss J kay gin-invite niya ako sa sa iyang event or sa iyang birthday, no. Hindi amo na, no. Siguro sa perspective sang isa ka pastora, no, ano inang love nga kinahanglan naton ma-remind gid sa aton, hindi lang nang masiling ka bala nga ay na-remind ako kay last year nag-talk man na si Pastora Luningning sang love, no, hindi lang siya amo sina, but let's make it to the point nga maintindihan what is really the value of love, no, nga sa perspective, biblical perspective, of course, kag sa perspective gid sang Ginoo. Yeah, thank you, Miss J. Ang love, again, no, as I had shared that love has a name. God is love. Love is God. He is a person. And this love started since the very, very beginning of time. No, if you are able to see it in the creation, before the Lord created man and the woman, the first couple in the garden, He already provided everything. From day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. And the 6th day, He created us. Just to simply allow us to see nga palangga gid kita sang Ginoo. Kay ginuna niya himo ang provision para sa aton. Yes. Diba? Oo. So, Amo na I think gali ang mga parents, miyara gid sang natural tendency to provide. Kay may gusto siya i-feel. Oo. And actually, kung balikan ta, it's actually from ang concept na sang Ginoo. Yeah. Hindi na siya concept sang tao. Yeah, that's Oo. true. However, the difference is this. When we got sin, sang nagkasala kita, atong aton nga capacity to give genuine love and to feel genuine love na distort man siya. Na contaminate siya sang sala. No? For example, ang pure nga tubig na ulaan siya sang toyo, hindi na siya pure, Yes. no? Na higkuan na gid siya ba. That's why it has to be get back to its original. Kailangan ibalik siya ni Lord dito sa
original nga purity kag genuine love nga mahatag naton sa iban kag mabatsyagan manaton. That's why Jesus came, because He is the only perfect sacrifice for it. Si Jesus tong stain remover para mabalik ang purity sang love. Kaya actually, each one of us, we have the capacity to love. Yes. And we indeed desire to feel love because that's who we are. Amugid kita sina, kung wala na gani isang paghigugma, kag hindi ka na makahatag sang paghigugma, hindi ka na human. But naturally, kilala mo ang Ginoo, hindi. You do everything to give love. However, mo to makagay na it's the contaminated one. So it has to be cleansed. Yes. It has to be cleansed. It has to go back to that original kind of love that the Lord designed. And only Jesus can cleanse us from that. No, ang aton gestures before of love, sang wala pa nato nakilala ang Ginoo, love man to siya para sa aton. By principle, it's love. Okay? To give all. But until we have come to encounter the true love who is Jesus, dito nato na-realize nga, ay, contaminated gali ito. Why should I say contaminated? It's because there has a selfish agenda behind. Yes. Diba? Himuon ko ni sa tao, iserve ko ang akong nga pamilya, kung ako nanay, hatag ko tanan sa akong mga kabataan, kay para hindi man nila kuya pagkalimtan pag-abot sang panahon. Oo. Kung magtigulang ko, Kung alagaan ko magtigulang nila. ko, alagaan ko nila. So May there is always a Selfish. Hidden agenda. hidden agenda. That's what we Correct. call contaminated ang love. So, That's why we always end up disappointed That's kung true. amo na ang concept sa That's love. Ang intention, no? the intention of love. So, this is now the point. Paano kami nakaabot nga naintindihan namon nga genuine ina siya nga paghigugma. And paano kami kaabot dito, the process on how we had encounter really the love. Kasi honestly, hindi wala naman balaan before. Like you, maybe nagapamati ka sa amon subong, ari ka diri, you are an audience to us sa sininga na discussion. You same as we was. We never say that we are perfect yet, okay? We are still learning about that uncontaminated, genuine love of God, no? Pero ini siya, kumbaga, naintindihan na namon nga may i-work out, nga may ara sang kayuhon. Kay tungod nga mali gali tong abi namon before. No? Because we are the same as you are. So how that happened, no, sa aton? Siguro, personally ako, I encountered the genuine love of God through my husband. Pinaagi sa pagpalangga sang akon nga husband. I've been in the church, no, ara ako sa simbahan, and then nagdugay ko, nag-serve ko. But my concept of love is still wrong. So, I'll be speaking in behalf of Christians, no? Masaling kita bala nga Kristiyano kita, ara na kita sa simbahan, nang feel nato, naintindihan ta na gid, no, ang ginatawag nga paghigugma sang Ginoo. But I come to a point that even though I am in a church, nagkaroon gyapon ko sang desisyon nga biyaan ko si Lord. No, may amo gyapon na siya nga season sa akon nga life. Nga, I've been so selfish enough na ako naman, Lord. Di ba daw na, ako naman, tama ng service ko sa imo. It's di ba? No? And then, the Lord used the life of my husband. It was pastor. The Lord brought him to my life. Hindi naging smooth ang amon nga storya. May mga mali kami sa amon nga relationship. But I praise God how He honed my husband to really stand as the husband of the home, the father of the home. E miskin ano ka stubborn ng iyang wife, no, me, no? Stubborn ng akon nga heart because amo gani na siya ang result balasang pain sa imo. Nga hindi mo siya na fully surrender kay Lord, wala ka naka-release ng forgiveness, even forgiveness to yourself, mag-result gid siya sa stubbornness sang imo nga kasing-kasing. But He was there, He stand as
a father, pwede, because He is the one who disciplining me. And I understand the message of love of God in discipline. So sometimes we Yes. thought like, okay, kung may strict to na gani sa panimalay, di na ko sinipalangga. Kung dinadisiplina ka na, hindi ka na palangga. Oh yeah, that's true. But you know, the scripture says that the Father disciplines whom He loves. Yes. So discipline is part of the language of love. So sa akon nga life, ang turning point gid is nga naintindihan ko ang picture sang love is when my husband stand as a husband in our home. Nga he really established the word of God to be the final authority. Hindi ang emosyon mo, pastora na ko ha. Hindi ang emosyon mo, pastora, hindi ang perspective mo. Ano ang reflection sang ginahimo naton, sang desisyon naton sa pulong sang Ginoo. We need to stand there. And I was trained by it. I had been through the discipline, and that's love nga na-encounter ko. So that's the how of my understanding of the genuine love. Of course, I know Jesus Christ died for me while I was still sinners. Jesus died for me, and that's kind of love I cannot explain. Na hindi ko na siya ma-explain. I think that's one of the best experience you had, no, for pastor, even the journey together. And I believe hindi bitanan amo na ang istorya. Yeah. So I think ako personally I want to speak to all of us, no, to all of us, because for me life is really a roller coaster ride, no, and this life magiging roller coaster lang ni siya every day until such time nga hindi bala naton makita ang perspective gid nga halin sa Ginoo, no, because kung tan-aw naton hindi kita magiging satisfied, never maging satisfied ang life nga ni kung hindi naton ma-discover ang treasure sang love nga halin sa Ginoo o halin kay Jesus Christ. And I believe, no, siguro diri kita mag-jump in, no, nga what's next to this life nga na-discover naton nga ay palangga ako sang Ginoo, hindi galong kita sang pagpalangga sang mga tao sa palibot naton. We are waiting for that to happen. But I believe, no, when we are surrendering and submitting ourselves to the Lord, i-reveal niya na sa aton, no, ihatag niya na sa aton ang ginapangayaan naton kay God is a gracious God. God is a God of order. So, kung tan-awon ko subong, ako personally, no, since si Queenie akong bata and I have three daughters, no, duha na sila ang may pamilya and may ara na ako apo. Pastora, diri ko makita bala ang picture nga ay paano ko next generation ihatag atong love. No, Sure. kay sa mga bata ko maybe ma-express nila ay may mali ni si mami. So subong ko ni makita nga i-correct ko ni. Pero ako personally, bagiging lola ko, paano ko to ihatag sa next generation, no? I think this time gusto ko gani ni nga ipakita gid sa aton tanan kag ipabati gid sa tanan nga the value of love and legacy, no? Kasi my story is just a story, tapos na to. That's why siling gani ni Paul, forgetting what lies behind and going forward or straining what is ahead, no? Tung ahead kita because the reward and the prize dito naton makita nga, di ba, a lot of people are expecting ging pa-eskwela ta ka, ging tagaan ta ka sang tanan nga provision nga kaya ko, ging baligya ko ang baka, karabaw, kambing, tanan na lang nga kasapatan para mapa-eskwela ka. Pero after all, daw may mga mabatian ka nga wala sila gin balikan as parents. Maybe ako personally dati may fear ako. May fear ako nga ay paano ko magdagko na magkapamilya akon bata. Nang sino na lang mabilin sa akon, no? Sino mabilin sa amon, no? Pero diri ko makita nga we really need to impart the real love nga tung may mga turning point gani kita nga ay we are not loved before but
right now makita naton we are really loved because God is love. Jesus is love, no? Dito naton actually diri naton ma-discover we cannot discuss a lot of things, no? Sa aton nga mga event subong or sa aton nga discussion about love of Jesus, but of course we have a lot of Experience. ng testimonies about love nga mapakita pa gid naton sa aton mga followers, no? Maybe But diretso not ta just dito for sa- me, for you and for Yeah, Pastora. but like, itong mention mo kaina ba nga, like, paano gid man? Paano naton i-pass on ang Oo. legacy of love, no? Na-realize mo ba tong pag-transfer or yung tang legacy of love kay tungod nagkaapo ka na? Yeah, siguro amo gid ang turning point ko no sa 2024. Simpulo nang lola nang gid gali ako tapos naga-insist gid ako nga lola gid ang tawag sang mga apo ko sa akon. So subong actually gusto ko gid nga ipakita no nga ano gid bala ang love sa para sa ano ang mabato nila nga legacy kasi siguro a lot of people maybe si Queenie makahambal makahambal siya siguro thankful ako nga nanay ko si or mami ko si Jeanette no si Miss J because we have this wala niya man kami ginpabayan gi-provide and we have this maybe kung mag-pass away ako may ara sila nga pwede ipamana pero amo ba ng assurance ang life, no? So, na-realize ko sang time nga may ara na no, nagalakat na ang mga apo, no? So, makita ko nga, ano gid bala ang pwede ko ipamana? Kasi I can declare nga, ay, may ara kami balay, ipamana ko ni, ipapangalan ko ning gamay nga lupa or something. Kay, tungod palangga mo. Yeah. Tungod palangga mo. And that's part of legacy mo na siya mga i-pass on ba sa next generation. Kung baga na, kung i-question mo sa sarili mo, is that the most valuable na Yes. pwede mo gid ba ma-passed on? Correct. Dira ko nakita nga nakita ko hindi gali amo to ang value nga pwede ko i-pass Yeah. on nga magiging legacy nga hindi bala ako nakita ko nga hindi bala maybe si Argo or si Kael hindi bala sila maghambal nga my lola is Miss J and she gave me 1 hectare land nang hindi bala amo sina Yeah. maybe ako Ano desire ako yung desire sa akon mo? nga mga sa next generation nga mahambal abi ang apo ko nga my lola is Miss J because she teaches us how to love the Lord, our God, with all our heart, mind, soul, and our strength. And I think that's one of the best, no? Nga subong gusto ko nga ipakita sa tanan nga, this is one of the best that we can be able to give, no, for the next generation. Kasi looking at it, the next generation is truly itong na-mention mo ate nga, nang naga-seek sila sang love in a wrong perspective or in a wrong places, you know. So I think yun, nagiging emotional gid ako in terms sa amo sina, no. So So how about Ate Queen? Lain bi ang perspective sang sang isa ka lola. But for me, like may ara nang manggig ko sang legacy quote and quote since may ara na ko sang kids. But looking back, I think legacy is not for kung tigulang ka na or kung may edad ka na. Kung balikan kung akon nga life, legacy I think started with siguro tong naging nag-boyfriend, girlfriend kami ni Andy. It started with a decision. Kasi we both came from a relationship nga kumbaga may ara na sang sexual immorality. Kung balikan ko, may ara kami sang conversation nga nung kami wala pa kami plano actually magkasal. Nang kumbaga nag-discuss kami ba, if we want this to go to the next level, this time we need to start it right. It's true. Amo gito. And I think, kung balikan ko to, nang may ara kabala sang something nang tuod gid amo gitong tuod nga legacy ba kay ang parenting is modeling. So hindi mo ma-share sa imo nga next generation ang something nga hindi mo nahimo sa imo nga self. So I think kasi kung balikan ko gid ang akon nga life, tani wala ko nag-boyfriend sang kung sino-sino lang. Oo. Yeah. Ano siya, That's true. I mean, That's kung true. balikan mo ang life mo,
It's a waste of money, waste of resources. Kay ang kilig hindi siya makasatisfy ba. So kung ginhulat ko tani or namati ako sang go signal ni Lord nga okay, ginready ko na ang someone for you. Oo, pwede Then na. amo na to, kumbaga wala ka na nagsayang sang luha. Kaya ang tanan ng heartbreak may luha ginaya. That's true. Pero kay wala ka naman, wala ka na mahimo kay tapos wala na. ka na may yeah. Babae or lalaki, I believe may haragin na heartbreak. Mas expressive lang siguro ang Ang babae. babae. Yes. Correct, Ang correct. lalaki, may tendency lang siya nga you know, kay may Tago-tago. ara sila sang manly nga perspective nga, ay lalaki, kuya, mo na. Pero I believe, tanan na may heartbreak and it's a devastating moment sa life That's mo true. nga. Ginaisip ko ba, imbis nga boyfriend, tani, kung wala ko nag-boyfriend, siguro, mas damo guro ko na ipon, mas nakalagaw guro ko, mas grabe ang freedom. That's Amo true. na nga, Lord, okay, design mo man kung i-enjoy ang akong life, pero itong mga time nga nga to nga nasayang for me, nang hindi ko na siya mabalik. So it served its purpose to be a lesson. Oo. For Oo, the nga- next generation. oo. Nga naging tungtong nag-decide ka nga to do it right, nang ginatagan ka gid balas ng chance nga to do it right. Kay in doing things the right way, the biblical way, there is blessing. And blessing hindi mo expect nga hala amo gid gali ni ang pwede hatag sa aton nga Ginoo kung naga-obey lang kita. Yeah. Oo. So, ate may question ako. Ano? Ano? Siyempre, ang aton nga ginadiscuss is about the love Legacy. and legacy, no? The value of love and legacy. So, sa imong age, of course, no? As mother, as wife, no? Anong itong nakita mo sa mami nga pwede mo mahambal nga, may legacy ako halin kay mami ko? Oo. Ano ba? Nang wala lang pabor-pabor, nang tuod lang. Siguro no, I'm speaking to everyone. The relationship with God, hindi siya instant. But I remember growing up, nga miskan mag-inano, ginadalagay kami sa church. Although siguro in your innocent years, you know that siguro ang concept mo sa church building, Sunday school, makanta, you know, drawing. Yeah. But it's very vital gali sa pag-establish foundation mo, pagdako mo. Kasi, sige, i-quote ko na lang ang story ni Mia. Wala man siya dire. Oo. So, hindi ko balang kung mabatian yan eh. But, Malisensya ka na oo, sa iya. sige, malisensya. Kung na lang ko kay Mia, bago nyo ni i-publish. Si Mia, kung i-compare mo kami nga duwa, syempre, miskan sa mga siblings, different gid man ang personalities. So, si Mia sa amon, medyo rebellious siya compare sa akon. So, siya sang college, syempre, we all have our share of experiences sa mga inom-inom, party-party, and all. Pero what I like about sa experience ni Mia is because na may ara kami sang foundation, kung natakpan man to siya, natabunan siya, pero foundation siya gyapon, pwede siya halukayon lang kung kailangan na. But anyway, si Mia, miskan ano niya naka-party sa weekend, or Sabado sang gabi, kaabot na siya kaagahon, mabugtaw na siya Sunday, kay masimba siya. Yeah. So, even in your life of disobedience, mangita gid ang Ginoo sang paagi nga proteksyonan niya ka. Miskan ano ka pa kadungol. Siguro that time wala lang namon na notice nga ay protection to siya, covering to siya sang Ginoo. Pero proteksyonan ka gid sang Ginoo. Maybe because, or I believe, our mom is a prayerful woman. So miskan ara kami sa Manila, I believe nga grabe siguro ang prayers niya sa amon. Kaya syempre ginaisip ko subong, hala may bata ko, magdako siya kung himuon niya tong Ginimo ko. ginapanghimo namon, no, hindi ko kayahan. Oo, daw mo na ba? So, ang gina-challenge ko man sa akon nga self subong ko is kung paano gid man bi ko mag-build sang legacy. You cannot force legacy. Yeah. Hindi mo siya That's true. ma-force. Pero I am in a season nga I feel very blessed because gina-feed kita sang right concept, right perspective of things, especially
in love. Kay tungod, subong pa lang gali as early as now, miskan 1 year old, 2 years old ang imo nga bata, i-establish mo na tong desire mo nga legacy for them. That's true. Correct. No building, no? Yeah, No, building. building. Ang building, hindi mo man siya ma-build overnight. Kinanglan may planning pa siya. Oo. Kinanglan Ano siya, gusto mo nga design, color. foundation niya pa, Oo, kadako, kagamay. I think the question, no, dari nga i-ponder naton when siguro we're going towards the conclusion of the discussion is that what kind of life you wanted your future to be like? O, kung ikaw single kasubong, ano nga klase sang future ang gusto mo nga matabo sa imo? Personal, anay, na kinabuhi. No? And the second is, if you're a mom, you're a dad, nanay, tatay ka na, what kind of life or legacy, no, manggid na siya, future, ang gusto mo nga makadtuan sang imo nga kabataan? Yes. Because I really believe nga wala sang nanay kag tatay nga naga-desire nga ang ilang nga mga kabataan maguba ilang nga kinabuhi. Yes, oo. Yeah, along the way, no, miskin pa drug addict nga tatay, wala naga-desire nga maguba ang future sa iya nga anak. But along the way, with the desire is there, pero nga may ara gyapon sang nagakaguba nga future. Alright? And the next is, what kind of life, legacy, imo ilin sa imo nga community, because hindi ka man lang nabilong sa imo pamilya. You have your community, you have your friends. If, like them, no, they are business, so they have lots of influence. Ako as a pastor, I have a church community, and my community does not only belong to the church. Yes. There are also other Christians nga nagatanaw man sa akon kung paano ko i-build ang akon nga life. That's why life, your life, my life, our lives is No different. legacy. Okay? Kung paano mo gina-create ang kinabuhi mo subong, paano ka nag-decide subong, ano ang foundation nga gina-build mo subong, especially that right perspective of love, no, that would be the legacy that you can pass on. Okay? Whether it is good or whether it is bad, you can pass it on. It's inevitable. Yes, yes. No, hindi kita pwede maghambang, kinabuhi ko niya ng bala na sila mag-decide sang ila. Mind your own business. That's wala sang amusina. Wala sang amusina because you have your influence. You have your family, you have your friends nga kung ano ang kung ano ang ginahimo mo subong, maapektuhan sila. And your life itself is a legacy. That's why it's good that we are talking about love, kasi ang pinaka-foundation man gid sang tanan, pagpalangga abi. Kasi you cannot pass on, no? You cannot, I mean, itong na-mention ko gani kaina nga, it's easier for us to pass on. Like, halimbawa, I have my diamond or I have my gold, no? Nga ipanghatag ko ni sa mga bata ko, kay puro babae sila, o ting isa-isa ka mo, no? Dasig lang, ay, nang treasure ko ni kay gingbili ni pamana. Di ba legacy is pamana? Yeah. Ipasa mo siya, ipapasa mo siya. Pero common tao or common people are looking at the legacy or the pamana as material things, Yeah. no? And that's So, the wrong perspective yes, so of it. kung gusto natin makita sang tanan nga, ako, ang life story ko ang gusto ko i-example because siling ko gani kung eskwela ako sa akon nga life story, dako gi ko gasto. Like siling ni ate, ang iya nga experience ang mga bad and the time na spent niya dito sa mga medyo palpak na life, but I think hindi siya nagiging useless because right now we are boldly declaring our stories, our testimonies that people Palpak can nga our decision. palpak, no? That people can see that this palpak and this failures of life is, let's make this as a Beautiful. lesson, Yeah. a beautiful story nga makita ninyo or makita sang tanan, no? Lalo na next generation gid nga you really need to preserve your life, no? Yesterday is tapos na to. Siling ni Maxwell, actually,
yesterday ends 12 midnight. No? And today is today. So kung moving forward for the next generation or moving forward for our legacy to be passed on to the next generation, kinahanglan maging bold gid kita to declare diin naton kuhaon kag sa diin atong life story nga na experience naton sa life nga failure. So ang legacy nga gusto namon ipakita sa tanan, no? Ako personally, ang legacy nga ni is the love that Jesus gave to us, because siling nga na, for God so loved the world and He gave His only Son, Jesus Christ. To those who believe in Him shall not perish but have everlasting life. That this everlasting life is the obvious and the vital and the perfect love that we can be able to pass on. That this legacy, no, nga makita naton. And this is not about nga ginhambal ta lang ang John 3:16. This is our walk daily. Nga nangakig man to bigla si lola ko. Sili nga love. Basi ma-distort ang love. That's why we crucial have to be siya. careful Very, on how we- careful gid kita dapat. And I praise God, no. Ako personally, I praise God for my children, no. Nga kung kisa may ara kita, I'm not a perfect mother and I'm not a perfect lola, no. But I praise God for the influence man sa akong mga kabataan that, Mami, nang gina-remind ka ba? And of course, our mentor, the Pastora Luningning, no, with Pastor Isok or Hedeson. And this is the value of legacy that we can be able to pass on. Yeah. To conclude with, of course, no, I will not end this moment, not to thank God again for this opportunity. I thank the Lord, Jesus Christ, and the Holy Spirit, who is continually guiding me in this journey of understanding the depth of the love of the Father. Hindi pa manggid naton matungkad ang kadalom sang paghigugma sang Ginoo, pero may Hesus Kristo na nagpakita sina sa aton as the perfect expression of the love of God towards us. And I'm so grateful for that love that the Lord had given me. Secondly, I'm thankful for my family. I'm thankful for my husband, Pastor Hedison Lumasag. I would like to honor the Lord for his life. I thank God for my children, 4 of them, beautiful children, treasures that God had entrusted into my life as my legacy later on. So as advice to everybody, I would like to conclude in this. Without God, there is no love. Without receiving the love of God, you cannot give love to yourself, to other people, and to your community. So you need to go back to the origin of love, and that is God Himself. Seek Him, search for Him, cry out for Him, because surely He will let you know and He will give you an encounter. Into legacy, your life is a legacy. My life is a legacy. We can impact our community and the next generation on how we live right now. Legacy is not something that you pass on when you are already dead. Legacy is something that you can experience and pass on even while you are alive. God bless you. The Lord loves you. May you find that perfect love in Him and in Him alone. First of all, I just want to thank the Lord nga gin-orchestrate niya ang life ko to be married in His timing. Kay kung hindi, guba-guba gid ang life ba? I mean, hindi man gid guba-guba, may blessing, pero nang damo ka pa bala agyan nga kabudlay nga supposedly hindi mo na agyan kung nag-obey ka kay gintagaan kanya sang second chance, because our God is a God of second chances. So kung may ara kita sang opportunity to know the right thing to do, then let's do it. Kay blessing na to sang Ginoo, let's grab the opportunity to do the right things. Ako, I just want to share nga
there was a moment in my life nga nag-struck sa akon ang pagiging nanay, and siguro dito ko isulod ang kung paano ko i-pass on ang legacy of love to my children. I have 2 boys. Then I realized I love them so much because they are gifts from the Lord. Nang grabe gid ang paghalong mo sa mga kids mo. And then as a mom, as a woman, nang nag-abot ako sa time nga, Ama ko Lord, kung mag-asawa sila, is this the same care and love that they will receive? Ano nga klase sang babae ang mag-end up sila or ang end up nga asawa ko nila? Then nami gid si Holy Spirit kay idalon niya kabala sa time. Kumbaga si Holy Spirit is a God of time machine. Kumbaga ginapabalik niya ka sa mga moments nga learnings mo or ginapa-remember niya tong mga times nga kailangan mo tun-an ni because palangga ta ka, gina-remind ta ka. So nagkaroon ako sang wisdom, gin-supply niya sang wisdom sa akon ba nga what kind of woman will my sons choose when they grow up? So dito in my own capacity, in the Lord's capacity nga ginhatag sa akon, dito ako nagkaroon sang desire to level up as a wife. Hambal ko, the type of woman that my sons will look for is ako nga standard. Kasi ako ang babae nga i-look up nila while they are growing up. So how can I level up? So amo na to nga nag-start nga mag-seek kagid sang guidance sa Bible. You need to be a submissive wife. You need to be a loving wife and you really need the Holy Spirit to supply all your needs, especially sa mga babae. We need to tame our tongues kasi growing up, damo gid ko na experience nga damo sa mga nanay nga nang hindi bala mapugan ang mga baba. And to be honest, sa first part sang akon nga marriage, nang ano gid ko, grabe ang baba. Pero the Lord is reminding me as a wife nga himuon ta ka nga ikaw ang magiging standard sang klase sang babae nga pangitaon sang imo nga mga bata. So you need to set a higher standard in humility and in a disciplined life. So dito ko makita nga, Lord, I want my sons to be well taken care of sang isa ka godly nga wife. So ako subong, gina-try ko ang very best ko to be a godly wife nga amo gid na ang mag-end up ang ako yung mga bata. So it's very challenging because marriage has a different level of challenges as well. But I believe kung hindi kita magpalayo sa protection kag sa presensya sang Ginoo, wala gid sang imposible. Kag nag-promise gid ang Ginoo nga kung ano ang i-ask ta sa iya, He will give it to us. Oo. Kung mag-obey lang gid kita. So, amo to, I think, ang gusto ko nga legacy sa akon nga sons nga I will claim nga they will get married 25, 30 years from now and they will end up with a godly wife and a prayerful wife. And I want to set a standard for that. So, amo na siya. And I just want to thank my husband, for allowing me na maging wife man. Kasi syempre, kung wala ka ba na, hindi ka man maging wife. Diba? Amo na nang nami, gid bala ang life nga sa design gid sang Ginoo kay nang enjoyable, valuable. Tapos may ara bala sang standard of success. Hindi siya success sa standard sang kalibutan, kundi sa standard sang Ginoo nga amo gid to ang makasatisfy sang happiness sa aton nga life. And it's not even material things. Kay amo na, we need, if we value our life, kailangan ipakita naman tong love sa iban nga tao, not only to our children. That's why subong I am also thankful nga miara bala sang church community where we can grow and where the church is teaching us how to really live the way God wants us to live. Kasi it's really important, kita subong ng miara kita event, we are, kumbaga, puro halos babae. Yes, it's good nga miara ka sang karamay, feeling mo, and
maka-inspire siya. But more than that, it's really important nga makakita gid kita sa community wherein matudluan man kita how to love, really love, and to really, kumbaga, protect our family. Paano ba nato i-protect ang aton nga family and the next generation? So, kailangan ma-belong gid kita dito nga circle of blessing, matudluan kita kag ma-discipline kita para mag-grow kita spiritually. So, ang motto ang this season ang pinaka ginapasalamatan ko gid. Ako damo-damo gid ako sang pasalamatan, no, for very, very long years. God has given me challenges in life. No, of course, without this platform, A Day with Miss J, I can't able to deliver this message to everyone, no, who are listening, who are following. I praise God, no, for this platform that God has provided for us, for me. No, this is not about me. This is not about only my children. This is not about my friends, even my family. This is all about to glorify the Lord, no? And for the longest time, I've experienced a lot of, challenges in life, and I praise God for that, because this story mold me and make me to be a mature, and ginpakita bala sang Ginoo sa akon ang vision niya nga your next generation is waiting for you to be who you are, no, the legacy that I wanted to. Dati naga-dream lang ako amo sina ang ginadamgo ko nga the next generation, kasi young pa ang akong mga bata, they are all girls, no, Queenie, Mia, and Lian. I really prayed to God na, Lord, ang akon nga experience hindi nila maagyan, but eventually maagyan nila ang mga bagay-bagay, because people are very, very curious about a lot of things, no? Makita naton damo gid sang curious ang mga kabataan. Even me, myself, no? I end up curiosity since last year lang. But I realized that I really need to pass on the legacy that love, no? Love gid nga founded dira sa Ginoo. You know what? I just wanted to share with you, no? Sa akon mga kabataan, I know God is we are all in the process of, molding and preparing their lives into the next level of, ang commitment, ang service, ang desire gani to know more about the Lord, no. Ang Matthew 6:33 gani is seek the Lord, seek He first the kingdom of God and His righteousness, no. Righteousness, no. And next is all these things shall be added unto us. Seeking the Lord, damo gid ako dreams, damo ako desire sa akong mga kabataan, sa community, sa akong mga friends, sa family, of course, no. But ang pinaka-desire ko gid subong nga nakita ko ang next generation sa akong mga apo. They are 4, Kael, no? Kael, Argo, si Noah, and si Silver, no? 4 ka lalaki, and I really desire siling ko, Lord, magiging pastors ni sila. May it be nga magiging businessmen sila, architect, engineer, or lawyers, or kung ano man, doctor maybe, no? I prayed to God nga God will preserve their lives, nga ang ilang nga kabuhi para lang din sa Ginoo, no? Maging pastor nga makita nimo nga people are looking at nang ara bala sa ital-ital ang mga kabuhi, no? And kasi ako personally, I've experienced that, no, in my life. That's why I really desire to give this legacy to the next generation. I'm not talking about sa akong nga pamilya, but I'm talking about para sa tanan-tanan gid nga kung sino makabati sini. I love you all, the love of God and the love of Jesus. I cannot move forward for the next calling of God nga go and make disciples to all nations kung hindi ko ni siya ma-establish right now and the days to come sa akon nga life. So to God be the glory. Thank you so much. To our followers, thank you so much for tuning in and to A Day with Miss J. I promise you guys that we have a lot of topics, we have a lot of kumbaga treasures from the Lord that
we wanted to impart to you, to share with you that this is the life of legacy, and this is a beautiful life that we can be able to share with you, no? As A Day with Miss J, kumbaga, moving forward for the next days to come, we are preparing something for you, and tune in. Thank you so much.